রসুল নামের রশি ধরে যেতে হবে খোদার ধারে, ঠিক না? নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মিশে, হাজরাতকে ভালোবেসে সবাই আরশ কুরসি লৌহ কলম, আরশ কুরসি লৌহ কলম না চাহিতে পেয়েছে সে, হাজরাতকে সবাই হাজরাতকে ভালোবেসে, এই দুনিয়ার দিবারাতি পেতে হবে তোর নিত্য সাথী, এই দুনিয়ার দিবারাতি পেতে হবে তোর নিত্য সাথী, তুই যা চাস তাই পাবি হে ঠাই, তুই যা চাস তাই পাবি হে ঠাই, আহমদ চান যদি হেসে, হাজরাতকে হাজরাতকে ভালোবেসে, আল্লাহকে যে পাইতে চায় তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কি পেয়েছিস অবিশ্বাসী, ঠিক না? কি পাওয়া যায় দেখ না বারেক নবীকে মোর ভালোবেসে, আরশ কুরসি লৌহ কলম সবাই আরশ লৌহ কলম না চাহিতে পেয়েছে সে, হাজরাতকে সবাই হাজরাতকে ভালোবেসে, আল্লাহকে যে পাইতে চায়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর একটু উচ্চ আওয়াজে বলি না সুবহানাল্লাহ। কোন নবীর উম্মত আপনি? আস্ক ইউরসেলফ। ঈসা রুহুল্লাহ এই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য এখনো বসে আছে। এই হাদিস মানে না সবাই? সবাই মানে। এই যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলি, এগুলো ঈসা নবীর উম্মত, যেই তবকার জন্য যেটা চাচ্ছে ঈসা নবী, সেই মাকামে বসে আছে ছোট ছোট বাচ্চারা। সুবহানাল্লাহ। রেডিমেড উম্মত আপনারা, জিম্মেদারি নিয়ে কথাগুলি শুনবেন। রাত গেই বাদ গিয়ে এরকম থাকবে না যে কোরআন সুন্নাহ শুনলাম, কথা শুনলাম, সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবেন, জীবনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন। একটা মোবাইল দিয়ে যদি কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে আপনি যদি মেসেঞ্জারের মাধ্যমে, স্কাইপের মাধ্যমে আপনি যদি কথা বলতে পারেন, তাহলে খেয়াল করেন কলবটা যদি জিন্দা করতে পারেন, জায়গায় বসে আরশও দেখতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ। वो नबी हमारा है, ठीक ना ठीक ना ठीक ना भाई, जिसका कोई सानी नहीं, ओ नबी हमारा है, ठीक ना, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है, किनारा है मुस्तफा की अजमत का, भाई हद है ना किनारा, भाई तूर पे कहा रब ने लम तरानी मूसा। सुभान। এক এক নবী এক এক মাসলা নিয়ে, আল্লাহ এই সমস্যা ওই সমস্যা, এখানে আসো ওখানে আসো, নির্দিষ্ট স্থান। মুসা আলাইহিস সালাম গেল, আল্লাহ মা বোনদের কিছু বিষয় আছে, হায়েজ নেফাস, এগুলো নিয়ে মাসলা মাসাইল কি করব, তুরে আসেন মুসা। এরপরে আবার নামাজের জন্য এভাবে হাত উঠাবো, কিভাবে রুকু সেজদা করব, আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে তুরে আসেন। যাকে যেই নবী যেই ফরিয়াদ নিয়ে গেছে, আল্লাহ বলেন ওই নির্দিষ্ট স্থানে আসেন। যখন আমার নবীর ক্ষেত্রে আসলো, নবী যেই জায়গায়, কোরআন সেই জায়গায়, কোরআন সেই জায়গায়। জিজ্ঞেস করলাম কোরআন কোথায় আসো, তোমার কেন একবার মাক্কি একবার মাদানী এরকম ঘুরফির কেন করো? বলতেছে আমার নবী যেই যেই জায়গায় আছে, আমি কোরআন সেই সেই জায়গায় যাব, কারণ তিনি কোন নবী রাসূল নয় শুধু খাস, তিনি সমস্ত নবীদের সম্রাট, নবীদের সম্রাট, বাদশা যেই জায়গায়, গোলামও সেই জায়গায়। সুবহানাল্লাহ। তুর পে কাহা রব নে লম তরানি मूसा, তুর পে কাহা
सा, लेकिन मेरे आका को रब ने अर्श पर बुलाया है, लेकिन मेरे आका को रब ने अर्श पर बुलाया, अर्श पर बुलाया, अर्श पर बुलाया है, लेकिन मेरे आका को रब ने अर्श पर बुलाया है। सुभान अल्लाह बोलबेन ना। दयाल मुर्शिद जार शाखा तार किसेर भावना, प्राणेर मुर्शिद जार शाखा तार किसेर भावना, आमार दिलेर माझे काबा नयने मदीना, आमार दिलेर माझे काबा नयने मदीना। दे दे हाथ जोड़े, हाथ दे दे ओ माझी, ओ माझी, ओ आशिक, ओ आशिक, ओ आशिक, ओ आशिक, ओ आशिक ना छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना, छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना। दे दे पाल तुले दे ओ माझी हेला करिस ना, दे दे हजारे हेला करिस ना, छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना, छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना। ওই নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, ওই নূরের বাতি জ্বলে আশিকের অন্তরে, ওই নূরের বাতি জ্বলে আশিকের অন্তরে, ওই নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে ভরে, ওই নূরের বাতি জ্বলে আশিকের অন্তরে, ওই নূরের বাতি জ্বলে মুমিনের অন্তরে। দয়ালে মুর্শিদ যার শাখা তার কিসের ভাবনা, দয়া মুর্শিদ যার শাখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। দে দে হাত দে, ও আশিক হাত তুলে দে, ও আশিক হাত তুলে দে, এবার নেড়ে নেড়ে বল আরে হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা, জোরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। खुदारी नूर होते सृजिलेन नूरेर नबी, खुदारी नूर होते सृजिलेन नूरेर नबी, नबीजिर नूर होते आलोकित चंद्र रवि, नबीजिर नूर होते आलोकित चंद्र रवि। हाँ सकल सृष्टिर स्रष्टा हलेन आल्लाह रब्बाना, सकल सृष्टिर स्रष्टा हलेन आल्लाह रब्बाना, কিন্তু সকলের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো শাহে মদিনা, সকলের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো শাহে মদিনা। দে দে হাত দে দে, হাত দে দে, ও মাঝি হেলা করিস না, ও মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে, নূর নবী नूर निये मिलकर बोलो आया है, जोर से बोलो आया है, नूर वाला नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तुम करो जश्ने विलादत की खुशी के रोशनी, तुम करो जश्ने विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी
नूर लेकर अरे मिलकर बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा कर बोलो, लहरा कर बोलो, है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर नबी जी तशरीफ एने सिजदाते पड़ेছে, नूर नबी जी तशरीफ एने सिजदाते पड़ेছে, गुनाहगार उम्मतेर तरे নুরানি হাত তুলেছে, সারা জীবন কেঁদেছেন এখনো কাঁদছেন, সারা জীবন কেঁদেছেন আজও তিনি কাঁদছেন। কোরআন হাদিস পড়ে দেখো সেই প্রমাণ রয়েছে। বলো আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नूर वाला नूर लेकर मिलकर बोलो, जोर से बोलो, नूर वाला हाँ नूर लेकर है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सिमते नबी वो जंगल गया, आका से उसने ये कहा कर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला क्या ला ला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जोरे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बिलाले हर्षी है सारे मारे दिल का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुई कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, जोरे हस्बी रब्बी माफी कल्बी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैर ला, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। Every night and every day, every night and every day, never forget to say la ilaha illallah, never forget to say la ilaha illallah.
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সিদ্দিক ফারুক